जय श्रीराम। आज आम आसी पहुँचे प्रभु श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या रे। एही वीडियो रे आमे कथा हबा केमिति अयोध्या को आसीबे, केउठी रहिबे, केते टंका खर्च हबो और कौन कौन जगह अछि बुलिबाकू से सबु विषय रे डिटेल्स से कथा हबा। अयोध्यार संपूर्ण विवरणी जानिया पई वीडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखंतु और भल लागिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ आम वीडियोटी को शेयर करंतु। आमे हमर यात्रा करितलु अयोध्या पई बाय ट्रेन। जेहेतु आमको पूरा बुलिबाकू थिला बनारस, प्रयागराज और अयोध्या। आमे भुवनेश्वर बाहरी थिलु दुरंतो एक्सप्रेस रे। ट्रेन ने जाई आमे पहुँचीलु दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन ने। जदि आपण सीधा वाराणसी को जीवाकू चाहुछंती देन आपण को लखनऊ स्टेशन जीवाकू पड़िबो और जदि बाय एयर जीवाकू चाहुछंती देन कनेक्टिंग फ्लाइट थ्रू रे आपण वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे पहुंची पारिबे। वाराणसी रु आमे अयोध्या जाइथिलु बाय कार। वाराणसी रु अयोध्यार डिस्टेंस ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर। रास्ता रे गला बेले किछि डिटेल्स नेइथली आपणक पई। तो जेमति कि आपण देखुछंती ये होछंती मनोज, ये ही हमको अयोध्या रे बुलेबे। तो फास्ट आमे अयोध्या मंदिर जीवो। तो मनोज जी ये मुझे बताइए, अयोध्या मंदिर घूमने के बाद बाकी अयोध्या में आप हमें क्या 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 घुमाने वाले हैं आज? अयोध्या में सर हम आपको आज घुमाएंगे श्री राम जन्मभूमि के बाद हनुमानगढ़ी जी इसके बाद कनक भवन, जी राजा दशरथ महल, जी सरयू घाट, जी। सरयू घाट का गंगा आरती, अच्छा वहाँ सरयू जी का आरती भी होता है। अच्छा वहाँ 5, 6, 7 मुख्य जगह हैं अच्छा। जो आपको घुमाया जाएगा शाम। तो जमती आपन देखिले जे आज आमर अयोध्यार प्लान है ये सब जगह जीवार अच्छे। तो आपण वीडियोटा को पूरा कंप्लीट देखंतु सो दैट आमे जो जो जगह बुलिलु केते कोन खर्च हला, केमती जिवे, केमती ट्रैवल करिवे, कोन अछि से जगह रे मु आपण को सब जिंस देखैबी। अयोध्या रे आपण को धर्मशाला ठु आरंभ करी 5 स्टार होटल जाय ऑप्शन मिलिबो रहिया पई। जदि आपण एकुटिया जाउछंती बुलिया पई देन आपण धर्मशाला रे रुहंतु। धर्मशालार प्राइस आपन को 200 टंका रु आरंभ करी 500 टंका पर्यंत पड़िबो। आमे हमर स्टे नेइथिलु अयोध्यार कंचन भवन ने। आमको पर नाइट होटल चार्ज 5500 पड़ीथिला फैमिली रूम पई। एई होटल इतिहास ही आमको अट्रैक्ट करिथिला एठी रहिवा पई। एठी आपन को सिंगल प्रीमियम रूम सहित फैमिली रूम रो ऑप्शन भी मिली जिवो। कंचन भवन रामंक मंदिर ठु मात्र 2 किलोमीटर दूर रे रहिछि। फ्रेश होई सारी आमे बाहरी थिलु ऑटोरे श्री रामचंद्रଙ୍କ जन्मभूमि अयोध्या बुलिबा पई। तो सकाळ 8:30 आम बाहर की आसिलु होटेल वाराणसी रो। ऑलमोस्ट गोटे 5000 पेनफुल जर्नी पर आम आसिक पहुँचल गलु अयोध्या। अयोध्या होटेल में चेक इन करके आम बाहरी तो राम मंदिर दर्शन करने। तो ये आप दर्शन करेंगे पैकेज गोटे रोचे एक्चुअली से पैकेज हिसाब से आपड़ जदि जो ऑटो वाला सब बुलूँ आमर जमी पुरी में बुलूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल धरिकी सेमती जदि आप बुलिए ताले ऑटो वाला 1000 टंका रु 1500 टंका भितर ने आपन को वाराणसी सॉरी अयोध्या रे जितक भी जगह अच्छे जमती कि राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, दशरथ महल हो, कनक महल हो, किंतु या जेहेतु सब जिन काम चलचे से कौन सी जगह को आप निजर कैब धरिकी आसीपारे। कैब सिटी बाहर ही आपंकर ब्लॉक करके रखिदेवे। तापर आपन को जहाँ भी करा पड़ो ये लोकल इलेक्ट्रिक गाड़ी को धरिकी बुलिया को ही पड़ो। एबे पूरा आपन को गली भितर ही चल चली बुलिया को पड़ो। आ सबू जगह को भी तंकर टोटो भी सबू जगह को जाऊनी। तो किछटा जगह आपन को निज को चलिया को पड़ो, किसी जगह को टोटो भी नहीं जीव। गली एक्चुअली बहुत न्यारो गली काम चलती काम सरला जहाँ भी हम यू ही आपन को सब जगह डायरेक्शन मिल जाव। जमती कि सामना को अच्छे कनक भवन, बाँ पटू को अच्छे राम जन्मभूमि और दशरथ महल। राम मंदिर पई आपण मुख्य द्वार रो जाई परिबे। मंदिर को जीवा पई 2टी प्रवेश द्वार रही। गोटे होची साधारण दर्शन पई, अन्यटी होची सुगम दर्शन लाइन। जेनेराल लाइन ने दर्शन करिया पई ऑलमोस्ट 3 घंटा लगी जिवो, किंतु सुगम दर्शन रे प्राय 40 मिनिट लागिवो। यात्री सुविधा पई क्लॉक रूम, वेटिंग हॉल, मोबाइल लॉकर, कैश विड्रॉल भी सुविधा रही। मंदिर प्रशासन सबुठारु बढ़िया कथा हेउची साधारण लाइन हो कि वीआईपी लाइन प्रभु को आपण मन भरी देखिपारे। मंदिर एबे प्राय मात्र 10 रु 20% काम सरी। एबे भी मुख्य मंदिर रे मार्बल खोदेई काम जारी रही। भगवान राम दर्शन पर आमे जाइथिलु हनुमानगढ़ी।
ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରେ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦଶରଥ ମହଲ। ଦଶରଥ ମହଲ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। କନକ ଭବନ ହେଉଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଭବନ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କୈକେୟୀ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି, ରାମ ମନ୍ଦିର ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ତଥାପି ସୁଗମ ଦର୍ଶନଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ସେ କଥା ଯାହା ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନ ଲାଗିଲା ଅଲଗା କଥା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ରାମ ମନ୍ଦିର 10% ତିଆରି ହେଇଛି, ବାକି 90%ର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଯାକେ ସେ କାମ ବି ସରିନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲସେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଫିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ସେଇ ଡେଟ୍ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିକେଟଟା ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବଟ୍ ସେଥିରେ ବି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ର 2 ଘଣ୍ଟାର ଥରେ ଲେଖା ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ଆସେ। ତ ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଥିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡେଟ୍ ଥିବ, ତା'ର ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓପନ୍ ହେବ। ତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଓପନ୍ ହେଉଛି, ରାତି 12ଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପନ୍ ହୁଏ। ବୁକିଂ ପାଇଁ ରାତି 12ଟାରେ ଓପନ୍ ହୁଏ। ରାତି 12ଟାରେ ଯେଉଁ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟିକେଟ୍ ସରିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ତ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ କିଛି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲାଉ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଗୁଆ ହିଁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଗଡ଼ି ଆଉ ଦଶରଥ ଭବନ, ଏଇ ତିନିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟୋ ଅଛି, ଟୋଟୋ ସର୍ଭିସଟା ଆପଣ ଯଦି ନେବେ, ଟୋଟୋ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 1500 ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ହଉ, ହନୁମାନଗଡ଼ି ହଉ, ତାପରେ ଏପଟେ ଦଶରଥ ଭବନ ହଉ, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ, ଯେଉଁଠି ରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଜାଗା ବି ବୁଲେଇବେ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କନକ ଭବନ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ହନୁମାନଗଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛୁ। ହନୁମାନଗଡ଼ି ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ନର୍ମାଲଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେସେନ୍ସର ସହିତ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସରୟୁ ଘାଟ। କଥା ଅନୁସାରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳଧାରା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମିଳିବ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଚୌକରେ। ଏହି ଚୌକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବୀଣାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 14 ଟନ୍। ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୁଲାବୁଲି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲି, ସତେ ଯେମିତି ସତରେ ମୁଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହରରେ ବୁଲୁଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଦଶରଥ ଭବନ, କି ରାମ ଦରବାର ହଉ କି ହନୁମାନ ଗଡ଼ି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପବନ, ମାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରର କାନ୍ଥବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝଲକ। ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜୀବନରେ ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ବୁଲି ଆସିବେ।